जीएल रजिस्टर्ड गाडयो मायनिंगा भितर आसा आनी मायनिंगेचे भितर रजिस्टर्ड जीएल अंडर आसा आनी जे पर्यंत जीएलान तांकां सॉफ्टवेअर दिलो म्हणजे खंय तरी एक डिवायस दिल्लो जो तो लागलो जाल्यार मायनिंगाच्यो गाडी चलतल्यो आनी मायनिंगाच्यो गाडयो चडश्यो बंद आसा पूण तांकां रिकवरी नोटीसी येवपाक लागल्या 2014च्या 50 लाख रुपया 1 लाख रुपया डिपेंडिंग ऑन दॅट टॅक्स भरूना टॅक्स भरूना म्हणजे पूण तेन्ना टॅक्स थोडे कडेन माफ केलो गव्हर्मेंटान आता थोड्या ओनरांनी सपोज जर रिस्पेक्टिवली एप्लिकेशन करून माफ करपाचें म्हणून ते गव्हर्मेंटान आरटीओ डायरेक्शन दिवपाक जाय ह्यो मायनिंगात जीएल रजिस्ट्रेशन गाडयो एड करून मेळना न्हू त्योच गाडयो आसा सो त्यो गाडयांक तेणी माफ करपाक जाय सो टॅक्सार माफ करपाचो हो हांवें घातलेलो कित्याक लाखांनी ते डिमांड करता फॉर टॅक्स मायनिंग बंद आसा लोक पयलेच ट्रक सगळे कणमेल्या आणि लोक पयलेच हे आसा म्हणजे डिस्ट्रेस्ड आणि हितून हे नोटीस येतली आनी डिस्ट्रेस जाता आनी टेन्शन जाता हेका लागून ते फ्लोर हांव हांवें हाडलेलो सर एश्युरन्स कितें मेळ्ळो तुमकां ताजेर सीएमान पळय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तेन्ना नाशिल्लो भितर एक्चुअली ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मागीर हांवें सीएमान सांगलें की तुमी आन्सर दिवपाक जाय कितें तूं फायनान्स येता बाकीच्यो गोश्टी येता सो तेजे खातीर ताका ऑनरेबल सीएमान सांगलें की आपण लूक इनटू द मॅटर आनी सोल्युशन काडटा म्हटलं सर आमी पळया कितें करता सर आनीक तुमी उलयला नेदरलँड डेल्टा टेक ते बेनिफीट कशे जातले बीच सेक्टरान कितें जालें हांव जेन्ना एनवायरमेंट मिनिस्टर जाल्लो ते इनिशिएशन हांवें केल्लें आनी आमी गोंयच्यान आमचे सगळे सेक्रेटरी एनवायरमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे सगळे खुबशे डेलिगेशन एक 7-8 जाणां घेवन आमी गेल्ले आनी तितून आमी थंय जे पयले स्वता दोळ्यांनी पयले की थंय बीच इरोडिंग जातले आनी बीच इरोडिंग जातरी थंय तेणे रिप्लेनिश केला पूण टॅक्नॉलॉजी ती यूज केला तेणी रिप्लेनिश करपाक ही दुसरे भाशेन टॅक्नॉलॉजी सो ती टॅक्नॉलॉजी हांगा वापरची आनी आमची बीचीस परतून रिस्टोर करपाक ताका आर्टिफिशियल म्हणजे ताका नॅचरली प्रोसेस जाता एक दिसान जायना ती बीच सिस्टम ताका टायम लागता पूण तांकां 7-8 वर्सांनी जेन्ना ते सिस्टम ताणें करतली ती सगळी बीच रिप्लेनिश जाली ती आमी यूज करची अशें हांवें विनंती केल्ली थँक्यू तुमी आमदार तुमचे खूब प्रश्न आसता डिमांड बरे करून मांडटा तुमी आयज फर्स्ट टायम हिस्ट्रीन इतले पोर्टफोलिओ वांगडाच आसा तुमकां दिसता जे रुलींग आसा तांकां तरी वेळ पावतलो ऑपोजिशन म्हणटा की तांकां पावतना पूण रुलिंगाचें कशें कितें पळय पोर्टफोलिओ जे आमी म्हणटा डिमांड जेन्ना आसता पळय लोकांक जे आमच्या मतदारसंघात लागता तेजेर आमी उलयता आतां हितून विशय कितें जाला की लागता तो विशय आमी जर उलोवपाक गेले जाल्यार सगळे पोर्टफोलिओन ते लागना ऑनरेबल सीएमान आन्सर करतलो सीएमाक खबर आसा कशें आन्सर करता तुमकां वेळ पावतलो सो दिसता रुलिंगांत पळय आज सांजचे मागीर उलया तेजेर खंय डिलिव्हरी बॉयजाचो एक इश्यू काडला खंयचो डिलिव्हरी बॉयजाचो कितें आसा तांकां जे ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलें लॉ मिनिस्टर लेबर मिनिस्टर सांगलें की दे आर गीग वर्कर्स देखून जाले जाल्यार लेबर लॉ हांगा लागपाक जाय आतां इवन कॉन्ट्रॅक्टच्या 10 लोकांचे वयर जर आहले जाल्यार ज्या फॅक्टरीनी आतां तांकां लेबर इन्स्पेक्टर वचून विचारता तुमी कित्याक ESI PF भरना आतां हे कितलेशे आमकां भुरगे दिसता तेंचे ESI PF जर भरपाचें नाका आमी आतां हांव एग्जाम्पल म्हजे पेट्रोल पंप आसा म्हाजे कडेन 35 लोक एक पेट्रोल पंपार कामां करता आनी तितून भितर आमी ताका कमिशन दिता एज अ पार्टनर म्हणजे कशें आमी पेट्रोल विकले जाल्यार शेअर बरें आनी उमेद करप ताका कमिशन आसता लिटरा फाटल्यान आनी इन द सॅलरी ते गेट पूण ताका सॅलरी मेळटा हें न्ही की ताजी ESI PF आमी भरना सो हेंचे खातीर जो हांवें ऑनरेबल लेबर मिनिस्टराक काल सांगपाचो प्रयत्न केलो की हे जे लोक आसा हेंचे काळजी खंयचे जावं ते आमचे देशाचे लोक ते आमचे गोंयकार भाव खूब आसा थोडे मे बी आवटसायड गोवा आसतले पूण अल्टिमेटली त्या सर्वीस कोणाक दिता गोंयकारांक दिता गोंयांत आसलेल्या लोकांक दिता खंय डिलिव्हरी